आमच्या गव्हर्मेंटाची स्कीम आशिल्ली की त्या स्किमी प्रमाणे आमी भुरग्यांक रेनकोट आनी युनिफॉर्म दिता. युनिफॉर्म दिता पळय न्ही तो आमी शिवून दिताले पयलीं, आनी शिवून दितकीर एक म्हणल्यार तो युनिफॉर्म दिता म्हणल्यार टायम वतालो. त्या भायर सायजूय सारकी भुरग्यांक जायनाशिल्ली. सो त्या खातीर आमी लास्ट इयर पयल्या फावटी आमी ती इलेक्ट्रॉनीक ट्रान्सफर करून त्या भुरग्याच्या एकावंटाक पयशे घाले. युनिफॉर्माचे 600 रुपया पर चायल्ड आनी रेनकोटाचे 500 रुपया, अशें मेळून ते 1100 पर चायल्ड पयलेच्या आनी तिसरेच्या भुरग्यांक आमी दिता. पोरू 10,000 परस चड भुरग्यांक ताचो फायदो जालो आनी अंदू 9,900 सुमार भुरग्यांक फायदो जातलो. आतां मुद्दम आमी सर्कुलर काडून आमच्या सगळ्या ADIक अशें सांगलां की जाता तितले बेगीन पेरंट्साचे आतां ते सिम्प्लिफाय केल्ले आसा. पोरू कितें जातालें, पोरू ते आमकां एकावंट नंबर घेवचो पडटालो आनी एकावंट नंबर दिता आसतना खंय तरी चूक जाताली. सो आतां ते आमी डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर तातूंत ते केल्ले आसा. ते फक्त पेरंटाचो बेनिफिशरीचो मोबायल नंबर लिंक्ड टू एकावंट जर मेळ्ळो जाल्यार ताजेर ही ट्रान्सफर जाता. आनी हे काम करपाक आमच्या एकावंट सेक्शन, आमचे जॉयंट डायरेक्टर ऑफ एकावंट श्री उदय वाडकर आनी आमचो एसिस्टंट एकावंट ऑफिसर श्री दीपक गांवकर हांणी बरीच मेहनत घेतल्या, कित्याक ते कॉर्डिनेट जावन सो सगळें फर्स्ट टायम जाता हे डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर आमच्या. हातूंत एक म्हणल्यार भुरग्यांक टायमली पेमेंट मेळटलो, फक्त टिचर्सांनी स्कुलांतले मोबायल नंबर त्या बेनिफिशरीचो घेतल्यार पुरो. सो टायमली बेनिफीट मेळटलो. डिले जावपाचो ना, जाय तेन्ना तांणी युनिफॉर्म शिवपाचो. अशें जाता की थोड्या स्कुलांनी युनिफॉर्म आपलो चेंज केल्लो वता. पयलीं आमचो ट्रेडिशनल तो वयर धवे आनी निळी पॅन्ट किंवा स्कर्ट असो युनिफॉर्म आसतालो. आतां थोड्या स्कुलांनी ते मातशें चेंजूय केला. सो तोय प्रॉब्लम ना, जाल्यार आमकां एकाच भशेन तो क्लॉथ घेवचो पडटालो. तो मागीर स्टीच करून घे, हातूंत टायम वतालो. सो त्या खातीर एकदम टायमार बेनिफीट मेळपा खातीर ही डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर बरी युजफूल जातली अशें म्हाका दिसता. तुमच्याय माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदतां की पेरंट्सांनी जर आपलो एकावंट नंबर दिवना गव्हर्मेंट स्कुलांत पयलेक आनी तिसरेक शिकता त्या भुरग्यांनी, जाल्यार तांणी बेगीनच्या बेगीन स्कुलान वचून तो आधार कार्ड नंबर आनी मोबायल नंबर दिवचो. आनी आधार हरशीं म्हणून आतां मॅन्डेटरी जाला. अपार म्हणटा तें रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी आनी आमी अरावंड 80% आमचें अपार रजिस्ट्रेशन जायत आयलां. सो त्या खातीर आमी 100% एचीव करपाक ट्राय करता. त्या खातीर पेरंट्साचो आमकां सपोर्ट आसचो. त्या भायर ह्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदतां की आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ऑनलायन पोर्टल स्टार्ट केला फॉर स्कॉलरशीप. खुबश्या जाणांक खबर नासता ही म्हायती. CM पोर्टला वयल्यान जर तुमकां तुमी गेले जाल्यार रजिस्टर केले जाल्यार तुमकां खंयच्यो खंयच्यो स्किमी आसा त्यो ऑटोमॅटिकली कळटा आनी तातूंत रोखड्याच 15 दिसां भितर 8 दिसां भितर पासून त्या स्किमीचो बेनिफीट मेळपाची शक्यता आसता. सो जांकां खबर ना ताणें CM पोर्टलाचेर वचून, स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर वचून म्हायती मेळोवची आनी तुमी ती म्हायती CM पोर्टला वयल्यान सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवची अशें म्हाका दिसता. ओके सर, म्हाका सांगात की हे कितले दिसां मेरेन मेळटले, म्हणजे खंयचे तारखे फुडल्या म्हयन्यान बीन म्हणजे पयशे इमिजिएटली मेळपाक लागता. सपोज एकावंट डिटेल दिल्ले आसा आनी आमी पयशे ऑलरेडी ट्रान्सफर केले सो इमिजिएटली पयशे मेळटले. त्या पेरंट्सांनी आपले एकावंट डिटेल दिले आनी ते जर एंटर केले. तशी लास्ट डेट बी तशी कितें आसा काय केन्ना पर्यंत? लास्ट डेट आमी दिवंक शकना फॉर अ सिंपल रिजन, कित्याक गव्हर्मेंट स्कुलाचे भुरग्याचें एडमिशन रोखडेंच किंवा एकाडेमीक इयर स्टार्ट जावच्या पयलींच जाता अशें ना. खुबशे फावटी एडमिशनां लेट जाता. कोण गांवांत गेल्लो आसता तो येवन एडमिशनां करता म्हणल्यार जुनूय एक एकदां सोंपता, एक एकदां जुलयनूय जाता. आनी अंडर रायट टू फ्री अँड कंपल्सरी एड्युकेशन एक्ट 6 म्हयन्या पासून लेट जर भुरगो आयलो आमी तांकां एडमीट करता. पूण प्रत्येक पेरंटान कंपल्सरिली आपल्या भुरग्याक स्कुलाक धाडपाक जाय. सर टोटल कॉस्ट कितली जाता ती सगळ्या भुरग्यांची मेळोन?
टोटल 1,01,20,000 इतले पर्यंत बेनिफीट आमी भुरग्यां पर्यंत पावयतले.